I now request our chief guest, Shri Rajendra Bhome sir, to address the gathering and guide us on this occasion. व्यासपीठावरील मान्यवर, आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय पालकवर्ग आणि म्हणजे विद्यार्थी विद्यार्थिनी मैत्रिणी, आज गोंयमुक्तीचो 65वो दिन आमी मनयतात. 65 वर्सां जाली. दर वर्साच स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर आणि 26 जानेवारी दर वर्साच येता. जसे ऋतुमानानुसार पावसाळो, हिवाळो, उन्हाळो येता, तसेच आमचे स्वातंत्र्य दिन, मुक्ती दिन, संविधान दिन येता. आणि तातूंतल्यान भुरग्यांनो, अरे कितें चल्ला? टीचर देशभक्तीपर गीतां जाली, गोंयच्या सौंदर्याचेर, सौंदर्य संस्कृतीचे वर्णन करपी गीत जाले. आता मुख्य प्रमुख पाहुण्याचे भाषण कितें करतलो काय हो? पयल्या फावटी म्हाका प्रश्न पडलो की हांव ह्या शाळेचोच पदाधिकारी, म्हाका मुख्य अतिथी कित्याक केलो काय समजुना. फक्त शिक्षणाक लागून केलो, काही पदां हांव भुशयता ताका लागून केलो, जावं कितें तरी असलें तरी तुमच्या बरोबर संवाद, खूबश्या वेळा शिक्षकां बरोबर संवाद जाता. तुमच्या बरोबर सगळे भुरगे आजकाल असतले अशें ना, पण जी कितें आसा हायर सेकंडरीचे आसात, हायस्कूलचे आसात, प्रायमरीची थोडी आसा, तर एक संवाद, मंगल संवाद, मुक्त संवाद, काही विचार मांडपाचो प्रयत्न करता. शाळेत वर्ग भरतना शिक्षक विविध विशयाचेर म्हायती दितात, गृहपाठ दितात. करपाक कितल्या भुरग्यांक आवडटा, शिकपाक हांगा बशिल्ल्या कितल्या भुरग्यांक आवडटा, हात वयर करात. थोड्या भुरग्यांक प्रश्न समजूंक ना म्हणून हात वयर करूं ना. बरें बरें. शिक्षणाचो सकाळ त्याचो हात चड वेळ वयर उरतलो ताका बक्षीस दिले वचचे ना. फक्त जाणून घेवपाक की एक जशें वदर सांगलें तशें दर वर्सा मुक्ती दिन येता, तो मनयलो वता. ताचे फाटले काही पावित्र्य आसा, गांभीर्य आसा, ते आमी समजून घेवपाक जाय. हांव काही शिक्षक न्हय, पण जे कितें म्हाका संसार करता आसतना, व्यवसाय करता आसतना काही जाणीव जाता, त्या हाचेर काही 2 शब्द सांगचे अशें दिसता. कारण न सांगले आनी सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिनाची परबी दिवन हांव बसलो जाल्यार जाय. स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा इतले म्हणून बसपा येता. सर म्हणटलो तुमकां चीफ गेस्ट केलो, कितें तरी तुमी सांगचें म्हणून तुमकां चीफ गेस्ट केला. गोंयच्या मुक्ती लढ्यात कित्येक सुटके झुजाऱ्यांक, स्वातंत्र्य सैनिकांक आपले जिवाचे दिले बलिदान, जिवाचे बलिदान दिले. हाल अपेष्ट असो तांचे प्रती आदर व्यक्त करून हांव म्हणजे काही विचार मांडपाचो प्रयत्न करता. तुम्ही जर पळयले आज जी ल्हान भुरगीं आसा, 5वी ते 7वी पर्यंतची भुरगीं आसा, तांची इतली क्षमता ना की फुडलो जीवनाचेर विचार करपाचो. कारण ते तांचे खेळपा बागडपाचे वय प्राथमीक भुरग्यांचे तर ताज्या फुडले
पण जे 8वी आणि पहिली भुरगीं आसात, हायर सेकंडरीन भुरगीं आसात, तांचे एक आपले करियर कितें आसचें, आपूण जिवनात कितें जावंक सोदता, कितें जातलो, आपल्या आवय बापायची स्वप्न आपण कशें साकार करतलो, हाजेर एक विचारधारा सुरू जाता. आवय बापूय शिक्षक कांय वेळा तांकां मार्गदर्शन करतात, आनी आवय बापूय कांय वेळा अजेय दवरता, तूं डॉक्टर जावंक जाय, तूं इंजिनियर जावंक जाय. पूण आतां पासून हाजो घाण्याचो बैल कसो आसता, एकदा घाण्याक जोडलो की तो घाणो फिरत रावता आनी ते तेल लढत रावता. जशें 8वीच्या उपरांत जी भुरगीं शिकपाक बरी आसा किंवा मध्यम आसा, तांचे आवय बापूय तांकां सदांच सांगतात, अरे शी डॉक्टर जावंक जाय, इंजिनियर जावंक जाय, आर्किटेक्ट जावंक जाय. तितल्या भुरग्यांक अशें आवय बापूय सांगता, हात वयर करा. चल्या भितर आवय बापूय कोणाचेच सांगिना वता, एक दोगांचेच सांगतात, चलयांकच चड सांगता दिसता, बरोबर. तर सांगना जाल्यार अभिनंदन, पण तांणी सांगलें ना म्हणून शिक्षक तरी तुमकां सांगताच आसतले, अरे तूं ह्या विशयान बरो आसा, तूं अमकें कर, तूं त्या विशयान बरो आसा, तूं मातसो ताचेर कॉन्सन्ट्रेट कर. आतां गाडी चल्लेले तेन्ना काही वाद्य वाजयले, पेटी वाजयलो, तबलो वाजयलो, ते घुमट वाजयताले. तर तातूंतय आज प्रत्येक क्षेत्रांत खंयच स्कोप ना आसना, पण ते कश्ट करून तकली वापरून जर आपण हे केलो, खंयचोय वेवसाय आणि कला जर हे जाली, ताची आपण प्रॅक्टीस जर केली जाल्यार नक्कीच तातूंत यश मेळटा. आमचे गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां जाली. काही वेळा विचार केल्यार अशें दिसता की आमची मानसिकता आमी त्या गुलामीच्या मानसिकतेंतल्यान मुक्त जाले काय कितें. कारण आमकां सदांच दिसता, भुरग्यांक तर पयलीं दिसता आवय बापायन म्हाका हें दिवचें, तें दिवचें, शिक्षकान म्हाका हें दिवचें, तें दिवचें, म्हणजे ज्ञान. आनी सरकारान म्हाका बालरथ दिवचो, मध्यान आहार दिवचो, विविध सुविधा सोयी दिवच्यो, पण म्हाका कांय कश्ट करपाचें ना. म्हाका सगळें फुकट मेळूंक जाय आनी ते सरकारान दिवंक जाय, आवय बापायन दिवंक जाय. ही मानसिकता आमची काडची पडटली, कारण हाजेरय आमकां एक आत्मचिंतन करचें पडटलें. म्हाका याद जाता अमेरिकेचे आदले प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी जेन्ना निवडून आयलो आनी ताका जेन्ना विचारलें गेलें की तूं आमचे करता करतलो कितें, समाजा करता कितें करतलो, राष्ट्रा करता कितें करतलो. राष्ट्र म्हणजे लोक, समाज. तेन्ना ताणें सांगलें की थिंक नॉट वॉट कंट्री कॅन डू फॉर यू, बट वॉट यू कॅन डू फॉर द कंट्री. असो विचार करूं नाका सरकार म्हजे करता कितें करतलें, बट तूं देशा करता, तूं समाजा करता कितें करतलो, हेच लोकांनी सांगूंक जाय. आनी होच विचार सदांच आमच्या तकलेन आसूंक जाय. म्हजें शिक्षण, म्हजो वेवसाय करता आसतना हांव समाजाक करता, पयलीं घरा करता. कारण आज खुबश्यो अशी परिस्थिती जाली आसता की शिक्षण जालें, वेवसायान किंवा नोकरी वेवसायान सेटल जालो, आवय बापूय जाणटी जाली की तांचेर कित्याक पळोवंक जाय, तांची ती पळयतली. सगळे कडेन तसो अशें ना, पण भोवतेक अशें दिसता म्हजो भाव, म्हजी भयण म्हाका कितें पडला. हे जर घरान आसत जाल्यार समाज आनी राष्ट्र हाचे करता कोण विचार करता. हांव, म्हजो संवसार आनी म्हजो वेवसाय, नोकरी, इतल्या पुरतेच म्हजो विचार आकुंचीत रावता. आनी ही विचारधारा जर मोकळी जातली आनी खऱ्या अर्थान जर आमी स्वातंत्र्य भोगतले, तर शिक्षण हे फक्त पुस्तकी ज्ञान नसून तातूंत कौशल्य विकास आसा, समाज जीवनाचो विचार आसा, विविध जे आमच्या देशाक आनी समाजाक प्रश्न जे आज उबे आसात आमच्या समोर, शिक्षणानूय आसात, नोकरी वेवसायान आसात, पर्यावरणा बद्दल आसा,
सुंदर म्हणजे गोंय परशुराम भूमी, देवभूमी इतल्याच हातून शाळांनी आणि गितांतल्यान म्हणटात, काही गोष्टींतल्यान हांगा आसता, ताकी तशेंच वॉलपेपर्स हांची उक्तावण जाली. गोंयचे झरे, गोंयच्यो नदयो, गोंयचे किल्ले, गोंयचे सुटके झुजारी आणि स्वातंत्र्याची लिबरेशन मुक्ती बद्दल विविध माहिती हाजे वॉलपेपर्स आज भुरग्यांनी केल्ले, ताची उक्तावण जाली. पण तातूंत जो विचार मांडला ताजे खरोखरच स्पेशली 8वी फुडच्या भुरग्यांनी आतां पासूनच हांव कितें करतलो आनी ह्या आमच्या देशात, आमच्या राज्यात आनी आमच्या समाजात अशें वता म्हणजे पर्यावरणा भितर प्लास्टीक मेनेस, वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, खुबश्या वेळार विद्यार्थी सायन्सचे प्रोजेक्ट्स सादर करतात, काही तातूंत सोल्युशनां दितात. आज जीवनात आमची भौतीक प्रगती इतली जाल्ली आसा, ह्या भौतीक प्रगतीत प्रत्येक ठिकाणी गॅजेट्स, मोबायल खंय आशिल्ले पयलीं, कॉम्प्युटर खंय आशिल्ले, सगळ्या हातान बरोवचें पडटालें, मागीर टायपरायटर आयले आनी आतां कॉम्प्युटर आयले. ताच्या फुडले एडवान्स जाले, घड्याळां कितल्या प्रकारचे आयले, प्रत्येक गॅजेट्स, घरां भितर गॅजेट्स आयले, मिक्सर्स आयले, वॉटर पंप्स आयले, वॉशिंग मशीन आयली, डिश वॉशर आयले. मनशाची कश्ट करपाची प्रवृत्ती, त्या फिजिकल एक्सरसाइज आनी फिजिकल एफर्ट्स हे करपाची मानसिकता कमी जाता. हे केन्ना केन्ना अशें दिसता की फुडें फुडें भुरग्यांक करता अशी मशिनां येता की जे हात सुद्दां वापरून जेवपाक नाका किंवा बरोवपाक नाका, डायरेक्टली मशीन, रोबोट्स, आनी काही वेळा दिसता न्ही रोबोट की तो बरयता भुरग्याक. आतां ज्या भुरग्याक शक्य ना, जे हँडिकॅप्ड आसा ताजे करता बरें आसा, पण सामान्य भुरग्याक रोबोटान बरोवपाचें, चलपाक नाका, धांवपाक नाका, अशें जाल्यार जातली आमची पिढी जी भविष्य आमी म्हणटा, विद्यार्थी आमचे फुडले भविष्य हे आपल्या पांयाचेर उबे रावन कितें तरी स्वताचो विकास सादता, समाज, राज्य आनी राष्ट्राचो विकास सादतले काय कितें सांगपाक शाळेंत हांव दर मॅनेजिंग कमिटीचो मेंबर म्हणून आठवड्यांतल्यान एकदां आसता जाणा. शिक्षकां कडेन इंटरॅक्शन जाता, भुरग्यां कडचें ऑब्जर्वेशन जाता. जर ज्ञानाच्यो कक्षा आनी आपली वैचारीक हे प्रगल्भता वाडयले जाल्यार सिलेबस बरोबर थोडें तरी अवांतर वाचन जाय. वाचन गरज आसा. जनरल रिडींग, इज इट एसेन्शियल? येस, नो? बरोबर. इफ आसा जाल्यार कितली भुरगीं जनरल रिडींग करता? शाळेच्या अभ्यासाची भुरगीं सगळीच वाचता. कितली करता? खऱ्या पूण हात जनरल रिडींग बाबा आपूण करता. 7-8 व्हेरी गुड. चलयांचे हात चड बरें येता, व्हेरी गुड करता. पण हे प्रपोर्शन जो पळय खूब कमी आसा. हायस्कूल आणि हायर सेकंडरीच्या लायब्ररियनाक जेन्ना आमी विचारले की आमच्या शाळेंतली किंवा हायर सेकंडरीची कितली भुरगीं अदर दॅन सिलेबसची पुस्तकां वाचता. हायस्कूलची ताणें म्हाका म्हजे कडेन 4 भुरगीं हाडली. तातूंत तुमी थोडी नासली, मे बी तुमकां मेसेज मेळ्ळो ना, फुडल्या वेळार तुमच्या बरोबर इंटरॅक्शन आसतलें. आनी हायर सेकंडरीची फक्त 2 चलयो आयल्यो. हायस्कुलांतले 4 पैकी 3 चलयो, 1 चलो. हे फेल्युअर कोणाचे? आज आमचे कडेन टीव्ही, मोबायल, कॉम्प्युटर आसा. हाजो ह्या साधनांचो उपयोग म्हणजे जनरल नॉलेज वाडोवपाक, म्हणजे कौशल्य, स्किल्स वाडोवपाक, काही जे आमच्या समाजात प्रश्न उदो सांगले तशे प्रदूषणाचे. आज जळीस्थळी प्लास्टीक दिसता. आज हांगासरली कितली भुरगीं चॉकलेट खातकूच, बिस्कीट खातकूच ती रॅपर्स अशेंच उडोवन दिता. कचरा कुंडीन न उडयता, रस्त्या वयल्यान वता आसतना रस्त्यार उडयता. कितली भुरगीं अशें करता आनी हात वयर करचे
ऑफिसान तो ऑफिस हे बरें दिसता, रस्त्यार उडोवप हे बरें दिसता. हाजो दुश्परिणाम कोणाचेर? पावसाच्या दिसांनी जेन्ना सगळे रॅपर्स व्हांवून न्हंयेन वता आनी फ्लडींग जाता, ताजें एक कारण तें आसा. रस्त्यार पडलेलो प्लास्टिकाचो कांटो डिसइंटिग्रेट जायना, कागद तरी फाटता, डिसइंटिग्रेट जाता, बट तो जायना. गेल्या 2 वर्सां पासून हांगा काही पालक आसा म्हणून सांगता, 8वी पासूनच्या भुरग्यांक डिफेन्स सर्विसेसान वचपाचो मोटिवेट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. तातूंत सध्या 14 ते 15 भुरगींच फक्त तांणी इंट्रस्ट दाखयला. हांगा बशिल्ल्या कितल्या भुरग्यांक अशें दिसता की हांव डिफेन्स सर्विसेसान वचून देशाची सेवा करतलो? कितल्या भुरग्यांक दिसता म्हाका डिफेन्स सर्विसेसान वचपाक जाय? जल्यो कितल्यो? जर दिसता जाल्यार ताजे करता आमकां प्रयत्न करपाक जाय. प्रयत्न करूंक जाय. तो प्रयत्न तुमीच करपाक जाय. आनी ताजी म्हायती तुमी शिक्षकां कडल्यान घेवपाक जाय. सर म्हाका वचूंक जाय, हांव कितें करूं? कारण शिक्षकाची तितली जबाबदारी आसा की भुरग्यांक करियर गायडन्स. मार्दोळकर सरान म्हाका सांगलें ऑगस्ट म्हयन्यात हांगा नेवीचे लोक आयले, तांणी ओरिएंटेशन केलें. त्या ओरिएंटेशना उपरांत कितल्या भुरग्यांनी आपलें नांव नोंदयलें की आमकां डिफेन्सा करता प्रिपेर करपाक जाय. मेळटा ना मेळटा फुडलो प्रश्न, पण म्हाका तयारी करपाक जाय, त्या दृश्टीन म्हाका वचपाक जाय. जर नासत जाल्यार हाजो गांभीर्यान विचार जावचो. गोवा मुक्ती नंतर भाऊसाहेब बांदोडकरान शिक्षणाचो प्रसार जावपाक म्हणून गांवोगावी शाळा उगडल्यो, शाळा सुरू जाल्यो. आज कित्येक शाळांची, सरकारी शाळांची परिस्थिती दयनीय जाल्या. कारण कितें? डेडिकेशन ऑफ द टिचर्स. मनोहर भाई 2001 सालांत मराठी प्राथमिक शाळा आणि विशेष गोळांच्या शाळा अनुदान सुरू केले. कारण प्राथमिक शाळा हो फाउंडेशन स्टोन. आमच्या शाळेतल्या प्राथमिक शिक्षकांक हांव तेच सांगता की तुमी जी भुरगीं फुडें धाडटली ते फाल्यां हायस्कूलच्या टिचरांक अशें म्हणपाक जायना की कशी भुरगीं कच्ची, सामकी कच्ची भुरगीं धाडली. आतां आमकां तर तकलीफ फोडची पडटा आनी चड फक्त पुस्तक तातूंत विशय शिकोवपाक आनी समजून दिवपाकूच वेळ वता. भुरग्यांक बरोवपाक येना, भुरग्यांक वाचपाक येना, भुरग्यांक कळना. पण आज अशी परिस्थिती हायस्कूलच्या टिचरांक सांगूंक सोदता आनी कॉलेजच्या टिचरांक सांगूंक सोदता की भुरग्यांचे शुद्ध लेखन, भाशा, आज भाशेचेर जोर कमी दिल्लो वता. सायन्स, मॅथ्स, इंग्लीश, पण इंग्लीश तरी बरोवपाक येवपाक जाय. ताजे करता कितें करूंक मेळटलें हाजेर तुमी मुजरत विचार करचो. भुरग्यांचे जनरल रिडींग, जिज्ञासा, समाधान, मोटिवेशन हाजे करता आपूण कितें करता? सिलेबसाच्या शिकवण वता. आज म्हापसाकार सरान एकदां म्हाका दाखयलें, महाराष्ट्रांतल्या एका पुण्याच्या नदीच्या जिल्ह्यात 365 दीस शाळा, 365 दीस ती शाळा दवरल्यात. कितल्या भुरग्यांची येवपाची तयारी आसा? सुटी ना, एकूय दीस सुटी ना. 365 दीस शाळा. सगळ्यांक सुटी जाय. आज ते 19 डिसेंबर. आता कार्यक्रम जालो की घरा वचपाचें. कितें पळयतली? टीव्ही पळयतली, मोबायल पळयतली, व्हॉट्सॲप. कितें तरी आजच्या चीफ गेस्टान कितें सांगलां, हांव वचून कितें तरी नवें पुस्तक वाचतलो, पेपरान कितें नवो लेख आयला तो वाचतलो. अशें कितें करतले? शेवटचोच एक प्रश्न विचारता. हांगा बसलेल्या कितल्या भुरग्यांक मन की बात म्हणून कितें कार्यक्रम जाता हाजी म्हायती आसा? हात वयर करा. कितल्या भुरग्यांक मन की बात जाता हो कार्यक्रम रेडिओ आणि टीव्ही
चली चलो 2 3 मुद्दामून जे ज्यांना ही माहिती आसा मन की बात बद्दल आणि जी भुरगीं हो कार्यक्रम पळयता तांचे खरोखरच कौतुक आणि अभिनंदन. पण आयच्यान एक संकल्प करा, दर महिन्याच्या शेवटच्या आयतारा सकाळी 11 वरांचेर रेडिओ आणि टीव्हीचेर आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी हे जवळजवळ अर्धो तास आमकां मन की बातांतल्यान देशभरात देश विदेशांत विविध सामान्यांतल्या सामान्य मनशान असामान्य काम कशें केलां हाची म्हायती दितात. गेल्या वर्सा जो जालो तेन्ना फिजी दक्षिण अमेरिकेतले काही देश जातून 300-400 वर्सां पयलीं आमचे काही हिंदुस्थानी लोकांक थंय व्हेल्ले, त्या देशांनी व्हेल्ले, गुलाम म्हणून व्हेल्ले, काम करपाक शेतांत काम करपाक व्हेल्ले. त्यो पिढी आतां व्हडल्यो जाल्यो, तांची आतां 5वी-6वी पिढी आसा. त्या लोकांनी गोंय आमच्या देशाची भारताची संस्कृती भजन आसत कीर्तन आसत हे कशें सांबाळून दवरलें आनी थंयच्या देशांत देवळांनी कशें जाता हाचेर ताणें एक दाखयली म्हायती दिल्ली. सचित्र दाखयता अशें न्ही की फक्त कोणाक सांगता. एखादो भाजीवालो आसत, एखादो शिक्षक आसत, एखादो हे आसत नर्स आसत एखादी, हांच्यांनी कशें एखाद्या असामान्य समाजान एखाद्या भाजीवाल्यान कशी शाळा सुरू केली, एखाद्या नर्सींचो डॉक्टरान जाले सोंपता प्रोग्राम सोंपता आवाज नाका आवाज जाले सोंपता कार्यक्रम कशें काम केलें समाजान हाची म्हायती तो दिता. ह्या 19 डिसेंबराक फुडलो 19 डिसेंबर येवच्या पयलीं आमच्या शाळेंतल्या काही भुरग्यांनी तरी फक्त मन की बात न्ही तर कितें तरी कौशल्य विकास आपले टॅलेंट्स हे दाखोवपा करता कितें एखादो वेगळो ताणें उपक्रम केलो हो एक चॅलेंज आमच्या शिक्षकांकूय दिता आनी विद्यार्थ्यांकूय दिता. कारण फक्त सुंदर आमचे गोंय भांगराळें गोंय कारण ह्या दिसांनी जे आमी पळयता विविध नैतिकतेचो ऱ्हास हो जो पळय जी भुरगीं व्हडलीं आसा आनी पेपर वाचता कॉलेजांतलीं भुरगीं आसा हाचेर खरोखरच गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. नाजाल्यार फक्त आमी म्हाजी शाळा आनी म्हजो अभ्यास इतल्याचेरूच अभ्यास करून हांवें 90% घेतले 95% घेतले जाल्यार आजच्या जगान वेवसाय आनी नोकरीच्या हातून ह्या 95% आनी 90% कसलोच वालोर ना. बट तेच जर तुमच्या आंगार एखादें स्कील आसा जावं कार्पेंटर जावं प्लंबर जावं इलेक्ट्रिशियन जावं एखादो हे जावं हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींतलो बरें जेवण करपी जावं रांदपी जावं हांचो जितलो आज हे आसा तितलो एखादो इंजिनियर एखादो आर्किटेक्ट किंवा एखादो चार्टर्ड अकाउंटंट सुद्दां हे जायना. हांव शिक्षणाचो व्हॅल्यू कमी करिना पण त्याच बरोबर वॉट इज इम्पॉर्टंट जे वदोवचें सांगता हार्डवर्क आनी थिंकींग आउट ऑफ द बॉक्स. थिंकींग आउट ऑफ द बॉक्स म्हटल्या नंतर खंयच्या बँकेचेर दरोडो घालप ताचो विचार केलो हांवें किंवा वेबसायट कशी हायक करपाची हाजे म्हजे कडेन कौशल्य आसा. न्हय आउट ऑफ द बॉक्स म्हणजे समथींग कॉन्क्रीट क्रिएटीव जें काम केल्या उपरांत समाजान मान सन्मान आनी स्वता आवय बापायचें नांव वयर येता शाळेचें नांव वयर येता अशें काम करा. आनी हो फुडल्या 19 डिसेंबरा पयलीं आमी आमच्या शाळेंतल्या शिक्षकांक आनी विद्यार्थ्यांक हांव परतून एकदां हो एक संकल्प कर म्हणटा आनी कितें तरी नवीन केल्ल्याचें फुडल्या 19 डिसेंबरा पयलीं डिफेन्सान आमची 10 भुरगीं वचपाक तयार केली आमी. पर्यावरणाच्या बाबतींत आमी हो कार्यक्रम राबयलो. प्लास्टीक जे स्थळी पडला थंय हाजे करता आमी हो उपक्रम राबयलो. एअर पोल्युशना करता आमी हे शोधून काडले आनी ताजो प्रचार आनी प्रसार केलो. अशें जर करत जाल्यार नक्कीच ते कौतुकास्पद ठरतलें आनी हो एक संकल्प म्हणून
फोन सर्वांक घेवचो. धन्यवाद. Thank you, sir, for your inspiring words. I'm sure all students will take at least one thought along with them after the function out of the many that you have told here. Dear students and teachers, we have amongst us today sitting in the audience one of our parents, Assistant Director of GPART, Assistant Director of Goa Institute of Public Administration and Rural Development, Dr. Seema Fernandez. Can you please stand there on your place? We are very pleased to have you here. She is one of our parents of the high school section. You all can sit, students. Sit. All sit down. There are several minds and hands working together for the meticulous planning and successful execution of the program. It's time to acknowledge them. I request Shri Mahesh Nagrekar sir to propose formal vote of thanks. आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि संस्थेचे अध्यक्ष श्री संजयजी वालावकर तसेच प्रमुख वक्ते यांनी या ठिकाणी वतीनं आभार व्यक्त करतो. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले विद्या प्रबोधिनी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य दामोदर माडगुळकर सर, इतर विभागांचे प्रमुख आणि प्रभारी यांचेही इथे आभार व्यक्त करतो. इथे विविध विषय भित्तीपत्रके तयार करणारे विद्यार्थी, शिक्षक तसेच सुरेख संवाद गीते सादर करणारे LD सामंत स्मृती विद्यालयाचे विद्यार्थी, शिक्षक तसेच वाद्यवृंदाचे विशेष व्यासपीठ व इतर व्यवस्था सांभाळणारे त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख विलास पारकर सर, त्यांचे सहकारी तसेच ध्वनी संयोजक श्री भास्कर साळगावकर यांचेही विशेष आभार. इथे उपस्थित असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक यांचेही मनपूर्वक आभार. पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार. पुढची सूत्र सौ श्रेया. Before we discuss the instruction, students, all students of the higher secondary section will assemble in their respective classrooms for attendance. Participants of the gathering will then start with their practices. Students will get the invitation cards for the gathering in the classroom. Tomorrow there will be practice on the stage of higher secondary students of the different gathering events.